काम थिला जे हमर डी कोन आया नंदराजर पोडी आइजी आया से छुत कलगड़ा केते बेत टके दिली छुत लालिया हां ना ना आगे मु छुत लालवा या काचे ने आया ताले की लुगा काचू आगे मु खाली मिल गिर जालवा अरे मेरी तलवार कौन कौन लाभ होची की ओछि ना आया घोड़ा लागो कहलु आगे पूरो जना बता दिया कोली में आया हां जेते लोग आया से नि टूट को आया हां ता करे खाली पूरे गिरा उठे लागे तुम्हार चल आया मिले 9 दिन कथा के कोन कोई भी आया कोन 9 दिन आया हां 9 बेला तो 9 उठा डाली नोटा नका नोटा 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 सर नोटा सब जगह 9 दो दिन आया हां 10 दिन में गया 10 बेला भात 10 बेला नून 10 बेला डाली फाली आया सब पानी पड़ आया सब गया 10 आ गया हांडी दिन कथा कोन कहि भी आ गया कोन आ गया हां मोर जते बंधु बांधव ने गया सती सब दिया आया करी ठुलो करने आ गया खाली बार होना तो खाली पुहे रे सेठी आ गया छुत कालुगाटा ताले कोन में काचुनी छुत कालुगा कथा कोन कहि भी आ गया हां आ गया मोर मूत्र पूजो रक्त या बहुत अच्छा गया हां आगे देला चावल आगे माने अमोर चावल माने मिले आ गया सेठी लाभ से तो क्षति अछि आ गया किंतु जन्म नाले मृत्यु के बेरदा कहलु आया हेडे भी सब कथा होते हो हेले तक सुन आया तोई न कजड़े ले बहुकुटा के देखे ए सेठी आ गया बहुना सुला को तो हमते फाटी कोन है जी आ गया कोन कहबे कोई दो जाएगा कोई दो जाएगा कह दे आनी जाए दिल का
ଚନ୍ଦ୍ର କୁଞ୍ଜିରେ ତା ଜ୍ୟୋତି କେନ୍ଦୁ धन संपत्ति किसी अभाव नहीं। हाँ बाबा वाला संपत्ति अच्छी आया सुंदर एडे सुंदर पिला बॉडी कितनी कोलाड़ी के काठवाड़ी कोलाड़ी बाग आया कोला तो कोई भी बोला नहीं। हाँ आगे गुरी है या कौन हो गया कौन आगे पेट को ना मिला या पेट हो हाँ कारी है लगे नहीं क्या हाँ 8 वर्ष हो गया लागरे पड़ता किसी आया अरे पोती तो बागर है लाल को कार दाग चिंता न थला नहीं आगे न थला चिंता की परी हला आया कोई दो जगह कोई दे मो ससुर आया साथ का जा गया हां आगे किंतु जा रखलन थी तो हां आगे हेबे साथ का को कई का आगे बारी होतनी हां आगे किंतु मो ससुर गुटे सचुष्टिया गुण दे हां आखु नीचे ताकू देखो आखु देखो आगे हां हे पाइने आगे रे मो डर सासु धरी पकई थिला हां एकारा कोई देशा जो ना हां हे हांडी कर गई आई सासु हांडी कर हां हे ते मस्त्री के डाकली कहले सुन लुट के हेडो डाके आई लाइन नी बोली रे को कथा टिके हेलो हां हेडो बोली खंडा साळा टिया बुली गला तो जी दे के छुटा बुली गला ने हां चोटुड़ा तो तेरी थली नहीं हां आगे गाले तागी लगे चिनिया में आगे दात ले तम ठीक था और खबर न कहलो अछि को आ कोई दे जदी ना चंदा को बाकी सब आया तीन बागर हेलु आया तो स्त्री छुट्टी पाई बागडा ग्राम सारे उठे भलो डिक्लेरेशन होतला आया जे सठी पूजा आले उठे बहुडी आली जी ता समस्त छुट्टी कहानी नहीं आया बोरा दया बहुत लगा मतला आया हां बहुत लगा मतला आया टाडू तो कुपन समस्त कहतले आया अरे मजे ब्रेन में ले नहीं नहीं आया कोन कहबी आया कोन है जी एबा आगरे नहीं आगरे बड़ घटा छी ए बुझुजे बाबर आया हां आया तो घर पुरा सर लगा पई थी आया हां किरा कोई में ताको बड़ कथा आया कोन आया एने फोन लगा दिले हां बेसी देबे बेसी आया आज जाई जाई तो बड़ नको किनी सुठी हां आया सना बेसी बड़ फोन लगा कना देले हां आया तेल दे गाड़ी की टिके हे टिके रो सुना कोन आया मो माइक किना तो घर खोली पाइला अब नहीं ना यहाँ चिल्ला ना बाइक के ना लगा हां आगे हाडो किला कली मामा से पत्रो बाटे में गया पत्रो कोटा कहती हां ताकू आगे साड़ी गिरा के रख दी हां हाडो मस्ती की कहली ओ डाकी आनले कहली बीड़ी खंडा टाइम आ जदी बीड़ी खंडा टाइम लुनी छाणी वाला मु टाली टाणी साइली दिन आया बाल फड़ा रसना देली कचरा कर लेगा तो टूटी दिन आया हां आया हम छेड़ पौधा ब्लॉक ने आया हां ए बात पूरी कोले तो टू कुले भी लथो आ गया तुमको सजे नहीं छो आ गया कल को कोले साड़ी खंड पे के बारू कहले आया पिंदी अच्छी दोड़ा साड़ी होता अंगे जाई छी जोड़ सहले मुरु का मोही न पारे दिनी
ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବୋଉର ଏଠି ତ ଈଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଉକୁ ଡାକି ଦେଖେ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା କଣ କରି ଡାକିବୁ ତୋର ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ନାହିଁ ପିଚକା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମେଡିକାଲ କିଛି ହେଲାନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ରାଜ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କିଛି ତ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନୁ କି ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାଗଡିଆ ହାଟ ପାଇଥିଲି ହଁ ବାଗଡିଆ ହାଟ ପାଇଥିଲି ବାଗଡିଆ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲି ହଁ ଏ ଯୋଉ ବର ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ ଛୁଆ ବି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା କିଣି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁ କିଣି ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତା ନା କିଛି ଦେଇନୁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ତା ନା କିଣା ଦେ ତୁ କିଣା ଦେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଣା ଡାକି ଦେ ଆଇଲୁ କିଣା ମା ଡାକ କିଏ କିଣା ମା ବୋଲି ବହୁଦିନୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋ ଧରିତା ମୋହରି କିଏ କାହିଁ ପାଇଁ ଡାକ ଆସୁଅଛି ଚାଲି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଗୋ ଲୁଗା ଗଣ୍ଡେ ଧରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଘର ଗো ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛେ ଡର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଘର ଗো ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛେ ଡର ସେଠି ବୁଢା ମୋର ବଣକୁ ଗଲା ଗୋ ମନ ମଧୁରୀ କିଏ ଡାକିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଘର ଗো ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛେ ଡର ମଲି କେତ କି ମୁତ ଭାଇ ଚନକି ଏନିଆ ଦେଖିଲେ ମୁତ ଯାଏ ବୟସ ମୋର 17 ମୁହିଁ ଯୁବା ଧର ଇତି ଲୁଗା କାଚୁ ଥାଏ ଏହି ଗ୍ରାମ ବାହାରିଲା ଡାକ ଶୁଣି ଧୁବୁଣି କାରଟ କେଇଟା ଧରିଛି ପୁଣି କୁତା ନାସାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଖୁସିରେ ଗୋ ପିନ୍ଧିଛି ଖୁସି ଦୁଇ ପଟା ଦିହାତେ ପୁଣି
ଚିକି ଆଗ ଡାକୁଅ ଚିକି हाँ गो मौसा कुआड़ जाइथिल कि गो आम घर को जाइथिली तुम घर को कह जाइथिल किड़ा पाक करे जाइथिल कि गो मौसा से तमर घरे नथिले गो मौसा हां तापरे मो पु को कहिना जाइथिली तुम पु को जो कहिना जाइथिल हां गो मौसा तुम पुआ किड़ा पाक को कहिनी सतरे से जो कहिनी हां गो मौसा सेठी गुडा कोन कहला क्षणे न देखले तुम क्यों गो मौसा को जे सेकेंड न देखले तो यदि एते भाबुतल हां गो मौसा से तुमको खोजी खोजी न पाकर थाना रे इतिना देगिना हां गो मौसा एबे मौसा अनक भी बोते चाहती सतरे हां कि गो मौसा को कोटी गले हमर आने से हमर के बाजार से आडनी की हां ये मदबाटी से मदबाटी में उठनी सतरे की मौसा हां आए कुजी के आउजी हां ताते केते मुख जुची आरे साथी तुआ ताते केते मुख जुची आरे साथी तुआ छुई देला को बुढ़ा जान की पड़ला तुमको कहि जिबा से देसी मार खाइ दिले खरा दिन नहीं कि गो मौसा अरे होश ले उड़ी आइथिबो मुझे बनो अछि कि नहीं हम देखिनी कि चाहिनी गो मौसा आउ तेरे चलो जाए देखि देगी ना से हां नबिया जी ए ड्रम में जो एथु नेबी हां हगो किना बा मु तो कि केते दिन केते थरा कहि जे ए खजरानी मु ता पियोनी हेले बरुडी आन पुरसे के बस सुनिबो स्वामी आज्ञा वर्षा प्रबल आज्ञा हाँ वर्षा तो प्रबल है अरे सेठी आज्ञा टिके तलटा को मार के देखलु आज्ञा तोलता तो आज्ञा शुक्लार आज्ञा हां शुक्लार आज्ञा
ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଉପୁଟା ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଣା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କିରା ହେଲା ଜାଗା ମୁଁ ତ କେମିତି ହେଲି ଜାଗା ସେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦେଖ କି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ରାଗ ବଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି କେବିନ ତଳେ ମଦ ପିନା ପଡିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଧୀରେ କୁକୁରା ଚେକ କରିଦେଇଛି କୁକୁର ମିଛ ପକା ବର୍ଷା ନାଟିଏ ତମ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ করে ଦେଖିଲୁ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ବି ଲାଗୁଛି ସତରେ ତ ମୁହଁରେ ସତରେ କୁକୁର ମୁତେଇଛି ଆଉ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି ଆଉ ମତେ ବି ତ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କିଣା ମାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଇଥିଲା ଓହୋ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ତମେ ରଖିଲ ତମେ ମାଇକିନା ରଖିଲ ମତେ ଗୋଟେ ଆଧାର କେସ୍ କରି କହିଲେ ଆଉ ଯା ଆରେ ଯାଉନୁ ଯା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ହେଲ ବନ୍ଧୁକ ପଧାରିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଏବେ ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାରିବି ତମକେ ଆରେ ତୁ ଉଲ୍ଟା ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯୋଉ ମଦ ପିନା ପଡିଥିଲୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲୁ ପୁଣି ଓ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଥିବ ଓହୋ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଖେଇ ଦିଅ ତ ସାଳିକେ ଟିକେ ଦେଖା ହଁ ଗମଉସା ସେଠି ଗୋଟେ ଡାକୁଛ କିଣା ବାପା ଗୋ କିଣା ବାପା ମାନନୀୟ କିଣା ବାପା ମୋର ନମସ୍କାର ନବ ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥବ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଲ ଘରରେ ରହିଲ କିଣା ବାପା ଗୋ ଯଦି ଧନ ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଧନ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ କି ଗো କିଣା ବାପା ହଁ ଜାଣି ପାଇଲନି ବୋଧେ ଏଇଟା କରୁଛି ଆଳି ମାଇକିନା ନ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଆଇ ତ 33 ନ ଫୁଟେଇ ଗମ ମଉସା ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ହେଇଯିବ ମୁଁ କରେନି ତମେ କିବ କଲି ଦିନ ଟଳି ଆଣୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ ହଁ ଗো ମଉସା ସେଠି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଯାଇଛ ପଚାର ଦେଖିଲୁ ପଚାରି କୁଆଡେ ଗଲ କିଣା ବାପା ହଁ ତମେ ତମର ଘରେ ନଥିଲ ହଁ ପୁଅକୁ କହିନା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପୁଅ ତ ମତେ କିଛି କାହିଁ କହିନି ସତରେ ସତରେ କି ଗো ପୁଅକୁ ଡାକି ଦେଖ ହେଲେ କହିଲାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡାକି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ସତ ଯାହା ମୋ ପୁଅଟା ସତ କହେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନେ ଡାକୁ ମୋ ପୁଅ କହିବ ସତ କଥା ଆଇଲୁ ରେ ପକିନା କି ଗো ଏ ଅଣ୍ଡା କଥା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହେଲେ ଶୁଣତା ନାହିଁ କେତେ ଖଇ ପେଇକିନା ବଡ କରିଛି ମୋ କଥାରୁ ଦୂର ଖୋଜିବନି ଗো ମଉସା ନାହିଁ ହଁ ହରେ ପୁଅ କିଣା তো লাগি দেখিছে মাইজি তে দেখলে হইব বোনা আরে বাবা আমার